Check this out. Okay. I look good. Okay. On the street and I got my swag on. Okay. Get the money, gotta get my bag on. Okay. Triple back. Action video to. Yeah, don't mind my nose, kay. Nagilak na siya gikan, guys. Kay pahilak ani mo. Diyan na perme magpahilak sa ako, ah. Oh, at least in a good way. In a good way. Sige. Kaya mo na itong buhaton ron, mag-react sa iyahang mga shared video sa TikTok, guys. So, muna na, guys. Mag-start na tag-react sa iyang mga message. Okay. Date ra daw sila, tas kasama daw ko. So, approved. Sama ni siya, guys. Murag katawanan na siya. Murag katawanan siya, guys. Murag wa pa nagsugod rin yung kaamaw, guys. Oo. Murag, yeah. When someone asks what is your dream job, but you never dream of having a job, you only dream becoming rich. Ako po na kung damgo po na, tama tinuod. Na, dato na taba, dili dito mahitabong manarbaho pa. Gusto ko magkaroon ng kabengkas so binigay sa akin yung may saltik. Ha, thank you ha. Na-appreciate yun na ko, Lord. Best friend today may kayo, Lord. Na-appreciate yun ako na ako na ko'y saltik. Sige, pagbigyan. Basa ka na. When you're reading your bestie's text, but it's even funnier because you know how they talk to you and read it there. Yan na, juday ka na eh. Ang mag-run ko ni mo through typing. Huna-huna na dyan kag mo na kong tingog, no? Tingnan na sad ko. Hindi na ko siya mga nag-send sa ni Agi. Nanawa, nag-send pa. Bago pa nag-send to. Saka po ni, balik sa tapos pabaan ako. Pabaan ako, guys. Ayan. Nakainandong ko ni naning bani. Tanang ko ni. Nalibang pa dyan ko. Ha? Wala mang guda ko ang nang tiil kiyuyog-uyog na ako. Ay, ayaw pa paging ana, day. Nakainandong ko ka. Hindi na tamang istorya kay SPG radyo kay siya. Hindi na tamang istorya. Pero nakainandong ko yung ani. Kasi, nara, ni-reply na si A. Abab na April. Ni-reply na. Kama kasi pa-reply na tanan niyang kauihan. Gira na siya para sa streak, Don't mind me, I'm just coming to activate the streak. Thank you, take care. Wala na. Me looking at my friends, realizing how pretty they are, wishing I was COA. COA, guys. Sikaran ko niya She knows that I love cat. Yes, she knows yun. Tanawa ko po na akong laptop. Obvious ra po kayo na ginahan tag-iring. Diba? Ganahan siya tag-iring. Muna love na ko siya guys kaya enamaw. I want to see you win. I want to see you. Basta this is my every single day we have. Si OA, Di maklaro guys. Obvious kayo akong puwang ilong ha. Ano yung balord? Nalibang siya po. Sige, magugutik ko. Pero po, strict o ka na. Malibang ko kay Baylingaw. That's what ane kay may God heal you from what you suffer in silence. Naghilaksan ko ane itong time ang libasa ni na po. Buiset. That girl who feels like a sister. Ano siya ganina guys, so wala dyan may nag-video sa mong kauhian guys, kinaabtan dyan mis ka-OA-han. Ano siya nako, you are not my friend, but you're my sister. Sige, thank you Lord. Di siya mabuyog wa ko. Susog dato pa lang yun may pisag-asa may abot ba problema lang pobre pa sa mga tapulan pag yung kayo mga lakaw pero kaya best friend mga po me and nag-start na mo ang streak anytime yeah. Ako ang mga pang-send niya kay mga abot rin sa streak nga don't mind me, I'm just coming to activate the streak. Thank you, take care. Yeah.
nag-send siya sa Friday 7:37. Oh, kasakit jud sa kong dughan guys. Mura jud kog naingani diri sa among boarding house. Oo. Ako nang naka-pink. Diba? So painful. Gipamukha dun niya diri sa ako aba na mang room yun ako na wala ayam dere. Ang manglinog ay sila gakos Lord ako asa ko gakos. Dere na sa Friday 8:10 AM. Murag magsugod na jud kag kalbaryo diri kilak-kilak ba. Sakto na jud nakaron pa jud ko nag-open na niya mga ipang message kay ang uban ra jud akong ipang open katong kong giingon. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified, for the Lord your God goes with you. Yes. Ginan ko ingani. Wa na maghilak na to. Always her because she has never left my side. Kaya mo biya ko na din po ko mabuhay gwa siya, di ba? Kaya mo guys, chika time guys. Na ay first year pa mi adto, second sem. Lalo sa kong parents, si Mama Mary. Si Mama Mary o si Mama Rosemary is transfer ko nila sa Manila. And that time mo ko iyo din si Shebal. Nya. I-transfer ko nila kay for the good daw para malayo og kanang magasto kita sa kanya para mama lon. Nya mo to nag-isa ada siya ni, sama siya friend daw. Na. Kasi siya pero hilak siya. Hindi siya mabuhay gwa ko guys. Wala sa magpiyabay na siya, na to confirm tayo daw yung siya. Nya she proved it. Yeah, she proved it. Si puno ko dito ko makilala kay ra to kay tama. Sunod ta. And ha, gipahilag na ko niya 8 para ba mo streak. Sa kanay mabot ni 100 na. Purot siguro kung luha, sino inom tubig ani. Di siya magluha guys, hindi ko magluha bato-bato kita. Ligit sa sagot guys, sudong kay ba na siya basta mayon na ganing bato-bato pig, digib ko mudong ag. Siya ba siya. Mudong siya basta mayon bato-bato pig guys. Kaya naman siya na ko. Kay mudong ag ko, di naman ko mo ingon. Munang mo yung bato-bato pig, sense siguro niya na siya ginatigo naman. So, mo siya ginatigo. Tagkapos kayo kanang mga moments na, ano man nag-check ko naman sa email. Sorry YouTube. Ano pa may moments na kanang magkapareha sa una kanang gusto nito random pareha oh my god we're best friend yeah so far simple words pero grabe ang meaning balay lang music man dito kahilak bati lang music yun guys man dito kahilak next wala nangitom na siya do guys daghan na kayong letters isuwat guys by sentences na wala na sugod na bukog hilak ani. May God protect our friendship until we succeed in life and live the life we plan. No. Sorry. Hindi mali si Jenny. God, sige mataghilak ani. Sila taghilak ani kay si OA man ta. Bestie, no, she's my home in a human form. Di ko mailak. Nya, di mo nyo na kay ko mga hi best. How lucky I am to have a best friend who just gets me, no explanation, no judgment, someone who makes me feel seen, heard, and appreciated, and who will laugh with me all day and never take life too serious. Ako kasabot joke. Kasabot ko is bago ka na. Palabanta niya kay matikitag na mo si tagilak-kilak palit ra mig sud room. Dapat gwapa ko. Ako ni kahit guys di jud ko pakita na nagilak-kilak ko kay tanawan ni siyang tanaw na ba siyang YouTube niya. Niya ako bitaw ako ra jung i-respond sa mga ka-OE-han bitaw. Hi best. Kundi me on my way to activate our streak because we come this far to no lose it. Diretso ko naghilak kanina. Koan. Run to me when life gets heavy. I'm not always have the right advice, but
I hope my present can bring you comfort and ease the weight you carry. Hoy! Si OA. Nani lang nagaganito. Nagkanagay ko gusto lang. Jesus ko Lord, I'm so happy. Sad. Abi ko buwak ang pasabot ani guys. Pagbasa na ko sa I want to see you win. I want to see you achieve all your dreams because you deserve the world. Ginoo ko. Si OA. Si OA. I hope you know that I always be proud of you. Even your losses. Even when you doubt yourself. Even when the world doesn't see your effort. Kita na sa video na namuha na dyan ako ilong. Yeah, ang bigmala na si April guys. Tanawa ang send heart ra. React na April. Di mo niya kayo. Mama, wisig na sa mga na. Oh, muna na siya guys. Marang nagbago na niyang batasan guys. Yesterday sa 5:55 AM nag-send siya og sorry, I'm just coming to activate the streak. Thank you, take care. Hing boss ba ni guys? Kaya ako po na mapoy libog. Sabi, I just want to say thank you for being the most amazing friend I could ever ask for. Thank you for listening to my story and random rants. Thank you for always being there for me when I needed someone to talk. Nothing can express how lucky and grateful I am to have a friend like you. Remember that I'm always here if you needed a shoulder to lay on. I love you. I love you too much. Pero, loh, di na siya buling sa kong ilok guys. Bunog yun na siya. Bungi guys. Buni daw. Alas guy. Always remember that it's not your fault having a genuine heart. It's not your fault if you have a lot of love to offer for them. Because sometimes some heart are just not ready to accept all the love you want to offer. That's okay because it's normal. Ayoko na. Tani Lord. Makaingon na tag, thank you best friend. Di na ako magyaya di na ako masigig message kaya magilag na ito. Ginawa ko masigig na tagilakan eh. Wanay ko man na natuluhan eh. Di na ba tahilig mo na magtubig? And maura to siya guys, ang reaction sa ako strict sa among best friend na. Maura to, I guess. Kay OA man kay ko nagkaroon man ko na himutang na mag-react sa among message kay kakita ako ganina, tapos ka-boring. Gitanaw na ko amo ang streak ganina na message. And nakakita ko daghan to guys sakit sa dughan. But yeah, I'm so thankful. Bye guys!